J, K. Oy pare, ang ganda nan. Yes! Isa pa pre, times 15 yan o pre. Kuha na. Yes! Times 25 kunin mo na pre. Times 25 kunin mo na pre. Yes! Pare, tinan mo multiplier natin. Bang! Tinan mo multiplier natin. 3,000. Palag to men. Let's go! K, A. Huli ka ba ito? Blood bag pa. Kunin mo na times 12 bro. Kunin mo na yung times 12 bro. Yes! Okay lang pare. Unang spin pare. Not bad. A! K sa una. K sa una. Sayang. Pero okay lang pare. Okay lang pare. Nice one. Nice one. Nice. Scatter mo na pre. Scatter mo na pre. Scatter mo na. Sayang, isa na lang. Grabe naman yun. Ang daming, munti ka na oh. 10. Nice one. Ang daming munti ka na pre. Wild pare. 10. Tsaka J. 10. J pare. J or 9. J or 9. Yes. K or J. Yes. K or Q or mask. Ah, wala na pala. Okay, okay lang. Okay lang pare. Nice one. J, K. Oy pare, ang ganda nan. Yes! Isa pa pre, times 15 yan o pre. Kuha na. Yes! Times 25 kunin mo na pre. Times 25 kunin mo na pre. Yes! Pare, tinan mo multiplier natin. Bang! Tinan mo multiplier natin. Times 83 na. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Palagtomen. Palagtomen. Men, pa-weldin mo lang ulit para magamit yung multi, oh. Sayang eh. Sayang eh, oh. Okay. Nice one. Oh, scatter mo, bro. Scatter mo, bro. Sayang ka. Sayang ka. Di ba yung scatter mo yan? Scatter mo na. Last na eh. Bad trip ka talaga, oo. Sayang pre, pero okay lang. Times 83 bro. Dinoble yung 3,000 natin. Pare, sabi ko sa inyo, mamimigay to si Zombie eh. Halloween bro eh.